Tobias, wo sind wir jetzt? ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหน Tobias, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier in น้ำตกแม่กลางดอยอินทนนท์ตอนนี้พวกเราอยู่ที่น้ำตกแม่กลางดอยอินทนนท์ Bitte schön เชิญครับ เชิญค่ะน้ำตกไปจับจับคุณตาไม่ได้Der Wasserfall น้ำตก Das Wasser น้ำ Fallen ตกสนุกไหมครับHast du Spaß? Bitte, mach mir mal ein Foto zusammen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like. Abonniert uns und folgt uns auf allen unseren sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal.